औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी बखैर व आफियत होंगे। हमारा आज का वीडियो 8वीं जमात की जियोग्राफी से लिया गया है और चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर से लिया गया है। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर कहते किसे हैं? द वर्ड एग्रीकल्चर इज derived from a Latin word ager, or agri means soil and culture means cultivation. So the agriculture is the science and art of cultivation on soil, raising crops and rearing livestock. Agriculture किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर से मुराद ज़मीन को जोतना है, जिसे हम कश्मीरी में खेती बाड़ी कहते हैं, जिम्मेदारी कहते हैं। तो उस जिम्मेदारी के उस फन को या काश्तकारी के उस फन को जिससे कि हम फसलें उगाएं और मवेशी पालने के फन को भी एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर बुनियादी एक्टिविटी है। तो 3 तरह की माशी एक्टिविटीज इस्तेमाल होती हैं एक पौधे को एक फिनिशिंग गुड बनने में। फॉर एग्जाम्पल, हम कश्मीरी लोग सब चावल खाते हैं, लेकिन जो ये चावल हमारे सामने आता है, यथ कशर पे तुमुल वनान, तुमुल अस नश यह तुमुल अस नश जमीन मज खसान इतकन कि अत तुमुल बनस तान, तुमुल अस नश वातनस तान 3 किस्मन हंद एक्टिविटीज गसान इस्तेमाल। ठीक है गोब्रे? कसन किस्मन हंद? 3 किस्मन, बुनियादी एक्टिविटीज, सानवी एक्टिविटीज तो टेरिशरीज एक्टिविटी या 3 दर्जन हंज एक्टिविटीज। यह तुमुल जमीन मज इथे कन वपदावन कह। तो वुचमुत, आप बच्चों ने देखा भी होगा कि आजकल पनीरी कैसे हम इस चावल को उगाते हैं, जिसे हम उर्दू में धान की फसल कहते हैं। गोडनीति धान ब्योल ववान जमीन मज, ये ब्योल खसान तथ पत् थल बनावान, तथ उर्दू पे पनीरी वनान। सह पनीरी या सह थल पत् खाह तैयार करान, डोर करान तैयार पूर पट मत्याल वत्याल दिथ, पत् तथ मज सह थल ववान। ये सह थल बड़ गसान, तथ पत् कुलिस नेरान कह दान फल। अकिस कुलिस 50-60 दान फल द्रामत। तो तुमन दान फलन ये तुम बड़ गसान, सह दान कुल बोड़ गसान, पत् ये तथ पे तुमल फल नेरान, तुमल फलन पत् दान लुनान, पत् सह छुमान, छुमित पत् मशीन मज नेवान, मशीन पे पत् मुनान, पत् तथ तुमल बनान। यम मुख्तलिफ किस्मन हंद एक्टिविटीज इस्तेमाल गई अख ब्योल ववन पे मशीन तान ननस तान। ठीक है गोब्रे? ब्योल ववन पे मशीन तान ननस तान, तो मशीन पे यह तुमुल बनस तान। तो यम अत मज 3 किस्मन हंद एक्टिविटीज गसान इस्तेमाल। गोडनीति ववान, पत् बोड़ गसान, पत् लुनान, पत् छुमान, पत् तुलान तत पे वातनावान मशीन तान। तो मशीन पे पत् फिनिशिंग गुड यथ वनो तुमल कि सूरत मज ब्रकिन मौजूद, ये मशीन मज मुनित आना। तो यह कंप्लीट प्रोसेस 3 किस्मन हंद प्रोसेस अत मज इस्तेमाल गसान। तो यह एग्रीकल्चर यह बुनियादी प्रोसेस यथ कशर पे वनान, ववन पे लुनस तान एक्टिविटीज इस्तेमाल गसान, यह गई एग्रीकल्चर। ठीक है गोब्रे? तो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। ठीक है? एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर बुनियादी एक्टिविटी। अमुक मकसद ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड vegetables, flowers and rearing of livestocks.
ठीक है। तो अकिस प्रोडक्ट्स या अकिस प्लांटस अकिस फिनिशिंग प्रोडक्ट बनस मज 3 किस्मन हंद एक्टिविटीज गसान इस्तेमाल, बुनियादी एक्टिविटी, सानवी एक्टिविटी तो 3 दर्जन हंद एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज गई तुम एक्टिविटीज, all those activities primary activities गई तुम activities which are connected all those with the extraction and production of natural resources। तुम activities primary activities गई तुम activities यम बुनियादी तौर आसन कत सत जुड़ित, extraction कड़न सत and production तो पैदावार बनावन खातिर। तो agriculture, fishing and gathering are some of the example। एग्रीकल्चर कशर पे जिम्मेदारी या फिशिंग, फिशिंग पत पी तो फिशिंग कत वन, फिशिंग माने गई गाड़ पालें तो या बाकी चीज यम या कह चीज जमा कर गैदरिंग तो यमन वन प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज गई तुम एक्टिविटीज विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल manufacturing of steel, baking of bread and weaving of clothes are the example of this activity। इस मानो इत कन मिसाल कि युस ये धान जिम्मेदारी कर धान वपदान पे मशीन तान वातनानस तान, ये एक्टिविटी हसा गई प्राइमरी एक्टिविटी। मशीन पे पत युस ये प्रोडक्ट तैयार गसान, मशीन युस मशीन गई दोयम एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज। पत ये तुमुल पत ये तुमुल लूकन तान वातनावनस त्रीम एक्टिविटी गसान इस्तेमाल, तथ एक्टिविटीज वन टेरिशरी एक्टिविटीज। ठीक है गोब्रे, तो वुचमुत कोता तुमुल यहां। इन द वर्ल्ड 50% of the persons are engaged in agriculture activities। 2/3 of India's population is still dependent on agriculture। लगभग दुनिया 50% लूक तुम युम डायरेक्टली एग्रीकल्चर सत एंगेज आसान जुड़ित आसान। इस नमो पन्ने हिंदुस्तान मिसाल, हिंदुस्तान लगभग 2/3 अक्सरियत about 70% population of India is directly or indirectly connected with or still dependent on agriculture। हिंदुस्तान लगभग 75% आबादी या 70% आबादी सह आबादी युस बुनियादी तौर डिपेंडेंट कत पे, जिम्मेदारी पे, एग्रीकल्चरस पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चरस खातिर क्या क्या चीज जरूरी। ठीक है, ये धान ववान, धान चीज गि गोडनीति पता आसन अत खातिर क्या क्या जरूरी। गोडनीति चीज जरूरी अत सॉइल, जमीन, मिट्टी पे वोन कह चीज। दोयम चीज अत जरूरी क्लाइमेट, आबो हवा। ठीक है, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर द vital for the agriculture activities। The land on which the crops are grown is known as arable land। In map you can see that agriculture activities concentrated in these regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist। मुख्तलिफ किस्मन हंद क्रॉप इस वपदान। इस नमो पन्ने कशीर हंज मिसाल, पन्ने वेसिनिटी हंज मिसाल नमो, ये दोन किस्मन हंद फसल ज्यादातर वपदान। अख धान वपदान ज्यादातर, बे वपदान मक्क, बे तुम दाल वाल तक राजमा वाजमा सह कम मिकदारस मन वपदान। मगर जो चीज लार्ज स्केलस पे वपदान, या धान वपदान या वपदान क्या मक्क। ठीक है, तो दुश्वनी चीजन खातिर गोडनीति चीज जरूरी टोपोग्राफी ऑफ सॉइल। वुचुस दान जमीन पे हेको मकई वोत कि मकई जमीन पे हेको दान वोत। उमूमन दान जमीन सह एज कंपेयर टू मकई फील्ड, मेज फील्ड, तहद मुकाबले सह थोड़ा प्लेन। तथ खातिर आबच ते जरूरत। या थल वपदान, पनीरी लगावान,
تَتھ خٲطرٕ چھِ یُس دانہِ بیول چھِ أسۍ وَوان دانہِ بیلِس خٲطرٕ چھِ أسۍ تَتھ ڈوٗرِس منٛز تَتھ کھہَس منٛز تیٖتِس مٮ۪قدارَس منٛز آب گژھِ برابر آسُن ییٖتِس مٮ۪قدار یوٚتانۍ سُہ دانہِ پھوٚل آبہٕ ہیوٚر کھسہِ. یِتھَے کٔنۍ ییٚلہِ پَتہٕ أسۍ دانہِ چھِ وۄپداوان پَتہٕ ییٚلہِ دانہِ پَپنَس پٮ۪ٹھ چھِ واتان تِژھ پھِر تہِ گژھِ اَتھ آبٕچ 2-3 آنٛچہِ آب اَتھ کھہَس منٛز اَتھ ڈوٗرِس منٛز برابر تَتھ سیٖزنَس تانۍ روزُن یوٚتانۍ یہِ دانہِ تیار چھِ گژھان ایز کَمپِیٲڈ ٹُو مَکٲے. مَکٲے وَوو اَسہِ اَکہِ ساتہٕ اگر پَتہٕ اَسہِ کٔرٕز گُڈٲے دِ سُہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وَچہِ کٔرٕز نہٕ گُڈٲے کینٛہہ توتہِ بَنٮ۪س گاسہٕ یِتھٕے کٔنۍ أسۍ عام آز کٲشِر پٲٹھۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز تَتھ چھُنہٕ تیٖتۍ آبٕچ ضروٗرت کینٛہہ ییٖژاہ اَتھ دان فصلَس چھِ تہٕ یِہوٚے گوٚو ٹوپوگرافی آف سویِل. تہٕ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ فصٕل یی وۄپداونہٕ تَتھ زٔمیٖنَس چھِ وَنان أسۍ اٮ۪ریبٕل لینٛڈ. کیٛاہ چھِ وَنان اٮ۪ریبٕل لینٛڈ سُہ زٔمیٖن یُس لایقہِ کاشتکٲری آسہِ. وہ زٔمیٖن جو لایقہِ کاشتکاری ہو اس زٔمیٖن کو ہم کیا کہتے ہیں اٮ۪ریبٕل لینٛڈ. تہٕ ییٚتہِ چھِ نقشہٕ دِتھ تھوڑا تُہٕنٛزِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ مُختٔلِف کَنٹِنٮ۪نٛٹَن ہٕنٛز تہٕ تَلہٕ چھِ ییٚکیٛاہ یہِ ترٛٲیِتھ یُس یہِ نیٖلہٕ سۭتۍ چھِ یَپٲرۍ یَپٲرۍ یہِ مارٕک کٔرِتھ گرٛیٖن ڈارٕک گرٛیٖن سۭتۍ تہٕ یہِ چھِ اٮ۪ریبٕل لینٛڈ. وۄنۍ چھُ سُہ سون ہِندُستان لگ بگ چھِ یہِ سورُے یَپٲرۍ پٲکِستان بنٛگلادیش سری لنکا ہٮ۪تھ مٮ۪کسِمَم ایریا چھِ اَمیُک کیٛاہ اٮ۪ریبٕل لینٛڈ. گوٚو ہِندُستان پٲکِستان بنٛگلادیش سری لنکا یِم چھِ تِم مُلک یِم زیادٕ ڈِپٮ۪نٛڈ چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ ایٚگرِکَلچَرَس پٮ۪ٹھ. یِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ یوٗروپِیَن کَنٹرٛیٖز ہٲوِتھ تہٕ ییٚتہِ تہِ چھِ واریاہ اٮ۪ریبٕل لینٛڈ. یِتھَے کٔنۍ چھِ نارٕتھ اَمریٖکاہَس منٛز USA یا کَنیڈا چھِ کَنٹرٛیٖز تہٕ یہِ یَپٲرۍ یَپٲرۍ چھِ یہِ اٮ۪ریبٕل لینٛڈ. ساوُتھ اَمریٖکاہَس منٛز چھُ واریاہ کَم. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَفریٖقاہَس منٛز تہِ واریاہ کَم تہٕ یہِ چھِ آسٹرٛیلیا یَپٲرۍ یَتھ أسۍ اوشینیا تہِ چھِ وَنان. زیادٕ تَر اٮ۪ریبٕل لینٛڈ چھِ اگر أسۍ ایز کَمپِیٲڈ ٹُو پٔرسَنٹیج آف کَرو تیٚلہِ چھِ ایشیاہَس منٛز تہٕ گۄڈٕنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ چھِ یوٗرپَس منٛز. یوٗروپ چھُ سورُے ہٲوِتھ یَپٲرۍ یہِ اٮ۪ریبٕل لینٛڈ تہٕ ساروٕیو کھۄتہٕ کَم اٮ۪ریبٕل لینٛڈ چھِ کَتھ منٛز ہٲوِتھ ساوُتھ اَمریٖکا کَنٹِنٮ۪نٛٹَس منٛز. تہٕ بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ کینٛہہ ٹیبٕل اَکھ دِتھ یہِ ٹیبٕل تھٲیزیو تُہۍ زبٲنی یاد. ڈوٗ یوٗ نو ییٚتہِ چھِ کینٛہہ ہٲوِتھ ایٚگرِکَلچَر سِریکَلچَر پیسِکَلچَر ویٹِکَلچَر تہٕ ہاٹِکَلچَر. ایٚگرِکَلچَر لوٚگوُ تۄہہِ پَتہ ایٚگرِکَلچَر گوٚو کاشتکٲری ہُنٛد سُہ فَن یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ فصلہٕ چھِ وۄپداوان یا لایِف سٕٹاک چھِ پالان. تہٕ سِریکَلچَر یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان تُل. کَمٔرشَل رِیَرِنٛگ آف سِلِک ؤرمٕز اِٹ مے سَپلِمٮ۪نٛٹ دَ اِنکَم آف فارمٲرٕس. وٕچھ سُہ سِلِک ؤرٕم چھُ تۄہہِ پَیی سِلِک ؤرٕم کَتھ چھِ وَنان یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان گۄژٕ کیٚمۍ. کیٛاہ چھِ وَنان گۄژٕ کیٚمۍ تہٕ گۄژٕ کیٚمٮ۪ن ہٕنٛز غذا چھِ آسان تُلہٕ پَن. تُل اَمہِ غرضہٕ وۄپداوٕنۍ تاکہِ پَگاہ یِژ پھِر أسۍ تیار کَرو یِم أسۍ گۄژٕ اَنو تِمَن گۄژَن خٲطرٕ گژھِ پَن اَسہِ موٗجوٗد روزُن تہٕ تِم گۄژٕ چھِ اَکھ قۭمتی چیٖز اَکھ ترٛاوان اَکھ تار اَکھ ترٛاوان یَتھ أسۍ سِلِک کَپرٕ چھِ بَناوان تہٕ سُہ چھُ واریاہ درٛوگ کَپرٕ آسان تہٕ کٔشیٖرِ منٛز چھِ برٛونٛہہ کالہِ پٮ۪ٹھٕے اَمِچ کیٛاہ یِوان کَرنہٕ پیداوار یِوان کَرنہٕ. تُہۍ ٲسِو شہر گٔمٕتۍ شہر چھِ بٔڑ بار اَکھ نرسٔری اَکھ یُس بِلکُل پَٹنہٕ تہٕ ناربَلَس درمیان چھِ اَکھ علاقہٕ اَکھ یِوان تَتھ چھِ أسۍ وَنان میٖرگُنٛڈ کھوٚج سایڈٕ آسِو تۄہہِ یور گژھٕنۍ أسۍ وُشمہٕ کُپواڑہ سرینگر ہاے وییَس پٮ۪ٹھ اَکھ بٔڑ بار نرسٔری اَکھ چھِ تُل نرسٔری. سُہ چھِ اَمہِ غرضہٕ آمٕژ پالنہٕ تاکہِ یُس تَمہِ پٮ۪ٹھ سُہ پَن چھِ نیران تَمہِ پَنہٕ سۭتۍ چھِ یِوان سِلِک وٲمٕز پالنہٕ تہٕ تِمو سِلِک ؤرمو نِش چھِ یِوان سِلِک اِستعمال کَرنہٕ تہٕ تَتھ ایٚکٹِوِٹیٖز یا تَتھ چیٖزَس تَتھ حرکَتَس چھِ أسۍ وَنان سِریکَلچَر. پیسِکَلچَر
breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. ये आजकल वारियास मिकदारस पे करने गवर्नमेंट सतहस पे तो एज वेल एज प्राइवेट सतहस पे करने गाड़न हंद मुख्तलिफ बड़ बड़ पाउंड बनाने तथ मं गाड़ इम गर्ज पालने ताकि गाड़ कनो गाड़न यन पत पोस वो समझ तो गाड़ पालने किस एक्टिविटीज वन पेसिकल्चर वर्टिकल्चर कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स हॉर्टिकल्चर सान रीढ़ की हड्डी मान ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कशर पे हॉर्टिकल्चर ज्यादातर वन बागबानी कर ठीक है तो यह थो तुम गोब्रो याद एग्रीकल्चरस मत तो इंशाल्लाह इस दोम वीडियो मोन आस तथ पे करो फार्मिंग सिस्टम हंद मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फार्मिंग इस्तेमाल तो आज थो तुम यूत याद एग्रीकल्चर कत वन एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉइल या एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर बुनियादी एक्टिविटी यमुक मकसद यथ मं इस्तेमाल यथ मं मुनसर करान ग्रोइंग क्रॉप्स कह फसल वपदावन फ्रूट्स मीन मेवाजात तो वेजिटेबल्स सब्जियां फ्लावर मीन फूल पोश एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स बे पालतू जानवर पालन ये सा गई एग्रीकल्चर अम अलावा ब्या बाकी ते फॉर एग्जांपल बागबानी हंदिस शोज तो यह थो तुम गोब्रो याद इंशाल्लाह आइंदस दोम वीडियो तथ मं आसो वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग खतर गो यूथ सड़ा अस्सलाम।